আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজ দীর্ঘ 4 মাস পর বাহির হয়েছি। কাজের চাপের কারণে, ডিউটির চাপের কারণে বাহির হতে পারি নাই। তো আজ ফ্রি ছিলাম, তো সব বন্ধুরা মিলে বাহির হইলাম, সময়টাকে এনজয় করলাম, সময়টাকে উপভোগ করলাম। शाहिद भाई, इतने दिन बाद में घूमने के लिए आया, कैसा लगा आपका? अच्छा लगा, बहुत मजा आया घूम के। परे you saying something, Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। এই যে আমরা বাদাম দেখতেছি। ইসমাইল ভাই, আপনি কিছু কইতেন পারেন? আলা বুটটা ফলো হয়ে গেল ফাপন বাজার। This is 7 Up for Brazil। और क्या है? Kamusta? Mga tropa to sa Riyadh. Ide kota din siya. Kahit na dia ko nito. Hindi ko maintindihan yung sasabi na, so tatagalog lang din ako. Speak sila ng sarili nila language, speak nila ng language. Tagalog. Hello guys, assalamu alaikum. Today we are party Riyadh. We are 5 friends is party Riyadh. Hello Badul bhai, how are you? I'm fine. What do you do? I'm eating now. What do you do? Very nice. Shahid bhai, kaisa hai? Marhaba hayya kallah. Pare, how are you? Abute. দেশি। বাদুল ভাই, তো সবকিছু খাইতেছেন, ব্রাজিলের সাপোর্টের জন্য কোনো কিছু আসেনি উপহার? আছে ভাই, 7 Up ভাই আপনারা আবার মানুষ ছিলেন না ভাই, সব জায়গায় 7 Up ভাই, এটা কিন্তু ঠিক না ভাই, এটা ভাই ঠিক না ভাই। ব্রাজিল 7 Up ভাই, এটা একটা ঠিক না ভাই। ओके दे शायद भाई कच्चा बादाम दिखा रहे हैं, और क्या क्या है, पॉपकॉर्न है, बहुत कुछ है। चलो सही है, आप लोग भी पार्टी करेगा, फिर से दूसरा बार बुलाएगा, सब लोग एक साथ में आ जाइए। सही है, उबैदुल भाई जो ब्राजील सपोर्ट करते हैं उसके लिए 7 Up रखा हुआ है, आप सब लोग आ जाइए, पार्टी देंगे उबैदुल को ऐसा। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। जब सांसें भरूं